Kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang baik. We are so grateful that this morning we can gather together in a good way. Dan Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. And God is amazing in our life. Mari kita memulai ibadah kita di pagi hari ini dengan berdoa. Let us start this service with prayer. Mari kita berdoa. Let us unite in prayer. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu. Good Father, we are so grateful to you. Engkau sungguh luar biasa, Engkau melampaui apapun. You are amazing, Lord, and you are more than anything, Father God. Dengan perkenanan dan kuasa-Mu kami bisa tiba di hari yang baru. With your favor and with your power, we can be in this new day, Lord Jesus. Di hari ke-8, di bulan ke-8. In this 8th day, in the 8th month. Engkau yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Engkau yang sungguh baik. You are the one that amazing and so good into our life, Lord Jesus. Maka ketika kami akan memulai ibadah kami di hari ini, diberkatilah kami. When we are going to start our service today, be blessed every one of us, Lord. Ditinggikanlah Engkau ya Tuhan. Be exalted, oh you are, Lord Jesus. Dan terlebih daripada itu, Engkau yang berbicara kepada kami. And more than that, that you spoke into every one of us. Engkau yang menyentuh hati kami. You are the one touching our heart. Dan yang Engkau hadir secara personal bagi setiap kami. And you be present personally for every one of us, Lord Jesus. Kami percaya perkenanan-Mu sungguh nyata. We believe that your favor is so true in our life, God. Engkau yang akan bersama-sama dengan tim pemuji multimedia. You will be the one together with the praise and worship, the multimedia. Dan para petugas lainnya agar bisa melayani dengan baik di hari ini. And with also the other ministers, so everyone can serve in a good way today, Lord. Terlebih bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Moreover, for your servant that will share the word of God, biar diberi kemampuan yang benar daripada-Mu, kebijaksanaan, that you give the ability and the wisdom from you, Lord Jesus, sehingga bisa berbicara seturut dengan kehendak-Mu saja. so he can speak according to your will only, Father God. Persiapkan setiap kami yang ada di pagi hari ini ya Tuhan, Prepare every one of us that are present this morning, Lord, agar kami bisa benar-benar berkenan untuk beribadah kepada-Mu. so we can truly acceptable to do the service to you, Lord Jesus. Kami sambut firman-Mu, kami sambut ibadah hari ini, kami membukanya. We commence your word, we commence this service, we open it. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amin. Amen. Terima kasih, Pastor Christian. Sama-sama, selamat beribadah. Saya serahkan kepada Kak Beteli untuk pimpin kita dalam pujian penyembahan. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita mau datang menyembah Tuhan pada saat pagi hari yang indah ini. Welcome to worship God this morning. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, Before we receive the truth of the word, kita mau meninggikan nama Tuhan yang kudus. we want to exalt His Kita great mau name. mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui hadirat-Nya. We want to meet with Halo, God with His morning. presence. Mari persiapkan hati kita pada saat ini. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Let us prepare our heart and to give the best unto the Lord. Setelah kita mengangkat hati, kita mengangkat suara kita untuk Tuhan. Let us bring our heart, our voice unto the Lord. Kita mau menyenangkan hatinya melalui penyembahan kita pada saat ini. We want to please His heart to our worship this morning. Hallelujah. Your mercy live in me forever. In my life, there's no one like you. There's no one like you, Jesus. Your favor, your favor
hold me now, forever in my life. There's no one like you, Jesus. Your mercy live in me. Your mercy live in me forever in my life. There's no one like you. There's no one like you, Jesus. Your favor, your favor, hold me now, forever in my life. There's no one like you. There's no one like you, Jesus. Your mercy, your mercy, your mercy live in me forever in my life. There's no one like you. There's no one like you, Jesus. Your favor, hold me now, forever in my life. There's no one like you. There's no one like you, Jesus. I sing hallelujah. I sing hallelujah. Hallelujah. There's no one like you, Jesus. I sing hallelujah. I sing hallelujah. Hallelujah. There's no one like you. There's no one like you, Jesus. I sing hallelujah. I sing hallelujah. Hallelujah. There's no one like you. There's no one like you, Jesus. Oh, hallelujah. I sing hallelujah. There is no one like you, Jesus. Hallelujah. Tiada yang seperti Engkau di bumi ini. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat sama kasih setiamu dalam hidup
kami yang tak pernah berkesudahan, yang selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur selamanya Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Kami menyapa Engkau Tuhan pagi hari ini dengan penyembahan kami. We greet you, O Lord Jesus, this morning with our worship. Sebab Engkau yang layak dipuji dan disembah. Because you are the one that needs to be praised and worshipped, O Jesus. Engkau yang layak dipermuliakan sampai selama-lamanya Bapa. You are worthy to be glorified forevermore, Father God. Dan pagi ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. And this morning we are so grateful to Kami you. kembali Tuhan mau menikmati firman-Mu. We want to enjoy your word this morning, Father God. Biarlah hadirat-Mu yang memenuhi kami pada saat ini. Let your presence fill every one of us at this moment, Lord. Sehingga hadirat-Mu Tuhan yang membuat kami terus terkoneksi dengan Engkau. So your presence will make us always connected to you, Lord Jesus. Yang membuat kami terkoneksi ya Bapa dengan hadirat-Mu. That make us connected with your presence, Lord. Yang membuat kami terkoneksi dengan firman-Mu Bapa. Make us connected with your word. Hallelujah. Sebab kami yakin dan percaya Because we actually believe firman-Mu itu hidup dan sempurna dalam hidup kami Bapa. your word is life and perfect in our life, Lord Jesus. Berikan kami pengertian yang baru melalui firman-Mu. Give us a new understanding. Singkapkanlah apa yang mau Engkau singkapkan melalui firman-Mu Bapa. Open up the things that you want to Supaya kami terus mengerti kehendak-Mu. so we can always understand your will. Kami boleh Tuhan terus mengikuti jalan-jalan-Mu Bapa. We can continue to follow your ways, Lord. Sebab firman-Mu itulah yang akan memampukan kami Because your word will enable us untuk menghadapi Tuhan hari-hari kami Tuhan. to take on our days, Lord Jesus. Sebab berjalan bersama dengan firman-Mu, Working with your word, Lord. kami beroleh kekuatan. We are receiving power. Kami boleh beroleh kemenangan yang luar biasa. We are receiving victory. Kami terus mengalami Tuhan kasih setia-Mu. We always experiencing your mercy, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hallelujah. Open that we'll share the word of God. Urapi setiap perkataannya. Anoint all of His word. Taruhkan Tuhan rahasia kebenaran firman-Mu kepada hamba-Mu pada saat ini. Put the mysteries, the secret of your word into your servant now, Lord. Roh hikmat dan roh wahyu ada bagi hamba-Mu. The spirit of wisdom and revelation be upon him. Dan pada saat ini kami bersepakat di hadapan-Mu Bapa. And we are uniting in you, Lord Jesus. Setiap Tuhan kuasa kegelapan Every demonic spirit yang ingin mensabotase Tuhan that want to sabotage untuk kebenaran firman-Mu disampaikan kepada kami. the truth of your word being spread out to us, Lord. Kami mau patahkan, kami mau hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. To rebuke, destroy all his power in the name of Jesus Christ the Lord. Bekerjalah kuasa Roh Kudus, Work the power of the Holy Spirit. memimpin setiap kami. Lead every one of us, Lord Jesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Only in Jesus' name, kami bersuka cita menyambut firman-Mu. we are joyful receiving your word, Father God. Haleluya, amin. Hallelujah, amen. 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 Terima kasih Kak Beteli untuk firman Tuhan. Sama-sama. Kau pujian penyembahan yang luar biasa. I give the time for you, Reverend Chidi, to lead us in the word of God. Okay. Father, we thank you. Bapak, kami berterima kasih. Most High God, we bless you. Allah yang Maha Tinggi, kami menyembah berkat Engkau. Our prayer is that your word will give us light Doa kami adalah firman-Mu akan bikin kepada kami terang and it will give us understanding. dan akan berikan pada kami pengertian. In the mighty name of Jesus Christ. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Amen. Amin. I want to bless God for this opportunity in His presence. Saya mau berkati Tuhan untuk satu kesempatan dalam hadiratnya. It is indeed His mercy that has kept us. Betul, sangat nyata bahwa kasih setia Tuhan yang menjaga setiap kita. In spite of the turbulence of the times, Di samping segala waktu-waktu yang menyulitkan setiap kita, His mercy preserved us. kasih setianya, belas kasihannya itulah yang menjaga kita. And so we do not take it for granted that we are alive. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan kalau kita masih hidup sampai hari ini. It is a product of His mercy. Itu adalah hasil produk dari belas kasihan kasih setia Tuhan. May His name be lifted up. Biar namanya ditinggikan. I want to take our reading Saya akan bacakan firman Tuhan yang akan kita baca. Lamentations chapter 3 verse 22 and verse 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. It is of the Lord's mercies Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, that we are not consumed, tak habis-habisnya rahmatnya. because His compassions fail not. Tak habis, selalu baru tiap pagi, They are new every morning. selalu baru tiap pagi. Great is your faithfulness. Besar kesetiaanmu. Amen. Amin. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Oleh karena kasih setia Tuhan, kita tidak termakan habis. Every one of us is a product of God's mercy. Setiap dari kita adalah produk hasil dari belas kasihan Tuhan. Without God's mercy, we will not be where we are today. Tanpa kasih setia Tuhan itu, kita tidak bisa ada seperti kita pada saat ini. It's just His mercy that has kept us. Karena kasih setianya lah yang menjaga setiap kita. All through the scriptures, we see men and women who enjoy the mercies of God. Dari firman Tuhan kita melihat banyak sekali orang-orang yang menikmati kasih setia Tuhan itu. Pastor, we lost you. A moment. As the people of Israel Seperti bangsa Israel moved from Egypt through the wilderness to the promised land, berjalan dari Mesir ke padang gurun lalu ke tanah Kanaan pada perjanjian, they had a problem of idolatry. mereka memiliki masalah tentang penyembahan berhala. And God was about to destroy them and make a new generation for Himself through His servant Moses. Dan Tuhan sebenarnya pada saat itu mau menghancurkan mereka dan membuat satu generasi baru melalui hambanya Musa. But Moses rejected the offer and appealed to the mercy of God. Tetapi Musa menolak permintaan Tuhan itu dan minta belas kasihan Tuhan itu. And when he prevailed with God, Dan ketika dia berbicara dengan Tuhan, God said to him, I will show mercy to whom I will show mercy. I will be gracious to whom I will be gracious. Tuhan mengatakan, aku tunjukkan belas kasihanku kepada siapa yang layak dan juga akan menunjukkan anugerahku kepada mereka yang mau tunjukkan anugerah. And that is in Exodus chapter 33 verse 19. Dan itu ada di Keluaran 33 ayat 19. We also see David when God was about to destroy him because of his sin. Kita juga melihat Daud ketika Tuhan mau menghancurkan Daud karena dosanya. In Psalm 51, we see David appealing to God's mercy again. Di Mazmur 51 kita melihat Daud itu meminta belas kasihan Tuhan, kasih setianya Tuhan. And at the end, God still preserved him.
Dan pada akhirnya Tuhan menjaga dia. We see the ministry of Jesus. A lot of the people he encountered who got either healed or forgiven were also partakers of God's mercies. Kita melihat pelayanan Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan atau yang Tuhan ampuni itu juga oleh karena kasih setia belas kasihannya Tuhan. We see especially the woman that was caught in idolatry in John chapter 8. Kita bisa lihat wanita yang ketahuan berzina di Yohanes 8. At the point of being stoned, mercy prevailed. Di waktu dia mau dilempari batu, belas kasihan itu menjaganya. Jesus introduced her to the mercy of God. Yesus memperkenalkan dia ke belas kasihan Tuhan. And her life was spared. Dan hidup wanita itu diampuni. These are all what mercy could do in the lives of people. Seperti inilah belas kasihan itu bisa bekerja dalam kehidupan orang-orang. Now, when we talk about mercy, Ketika kita berbicara tentang belas kasihan itu, we are simply talking about the benevolence of God. kita berbicara tentang kemahakuasaan, tentang keajaiban Tuhan, The compassion of God. tentang kebajikan, tentang belas kasihan Tuhan itu. You know, that mildness, that tenderness of heart. Kelembutan hatinya, kelembutannya Tuhan, Which makes one to overlook injuries. yang bisa melihat dari masalah-masalah atau kejahatan-kejahatan seorang buat. Or to treat an offender Atau untuk menangani seorang yang mengecewakan orang tersebut, menyinggung, better than he or she deserves. lebih baik daripada yang orang tersebut layak dapatkan. It is that which makes God to temper justice. Seperti itulah cara Tuhan untuk menunjukkan keadilan, To forgive trespasses, untuk mengampuni kesalahan-kesalahan, to forgive injuries, untuk mengampuni hal-hal yang membahayakan orang lain, or to inflict less than law or justice warrants. atau untuk menunjukkan kasih lebih dalam daripada hal-hal yang buruk. It's just like when someone is in the courts and pleading for the judge to temper justice with mercy. Itu sama seperti seorang yang di pengadilan, lalu dia minta kepada hakim untuk memberikan keadilan melalui belas kasihan. At this point, the person has acknowledged that he or she is guilty. Pada saat ini orang tersebut tuh sadar bahwa dia itu bersalah, And now appeals that the judge will not treat him or her as the person rightly deserves. dan dia meminta kepada hakim untuk tidak membuat orang tersebut tuh dihakimi seperti apa yang dia harus dapatkan. The temperance of justice. Permintaan untuk keadilan. And now the other aspect of mercy is compassion. Salah satu aspek lain daripada kasih setia belas kasihan itu adalah belas kasih. To have pity. Untuk bisa berbelas kasih. To look at someone and the heart melts for the person. Untuk memiliki satu hati yang penuh kasih, yang kasihan melihat seseorang dan hati kita tuh bisa luluh oleh karena And the heart longs to reach out. dan hatinya itu mau untuk And the menjangkau heart orang tersebut. longs Hatinya mau to reach out and to help the person. Hallelujah. hatinya mau untuk menjangkau dan membantu orang tersebut. And mercy is one of the key attributes of God. Dan belas kasih itu adalah salah satu kunci atributnya Tuhan. We call him a merciful father. Kita memanggil dia Bapa yang penuh dengan belas kasihan. And that is why Jeremiah said, it is of his mercies that we are not consumed. Itulah kenapa Yeremia berkata bahwa kita tuh tidak terpakan habis oleh karena kasih setianya Tuhan, oleh karena belas kasihannya. As a matter of fact, the mercy of God is so important Faktanya belas kasihan Tuhan itu sangat penting
that without it, God will just slay us all. Karena tanpa itu dia bisa menghancurkan kita semua. Tuhan bisa menghancurkan kita semua. Without His mercy, we are just as good as dead. Tanpa belas kasihan Tuhan, kita tuh sama saya seperti orang yang mati. And because of our weak nature, Karena sifat alamiah kita yang lemah. God makes it new every morning. Oleh karena itulah Tuhan buat belas kasihan itu selalu baru setiap pagi. As the night breaks into a new day, Seperti kita memulai masuk ke dalam hari yang baru, God renews the mercy Tuhan memperbaharui belas kasihannya. and makes us to enjoy a new mercy. Dan buat kita untuk kita bisa menikmati satu belas kasihan yang baru. A songwriter converted this passage to a song and said, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every hour. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness." Itu tadi lagu yang That is to say, ada selalu ada yang bisa dikatakan. God renews His mercies every day. Bahwa Tuhan memperbaharui belas kasihannya setiap hari. Because without doing that, Karena tanpa Tuhan melakukan itu, we are just as good as lost. kita sama seperti orang yang hilang. But because of His love towards us, Tapi karena kasihnya kepada kita, He is always constantly renewing mercy, even when it seems we have run out of mercy. dia selalu memperbaharui belas kasihannya karena dia merasa bahwa kita selalu, sekalipun mungkin pada saat kita kehilangan belas kasihan, He makes sure that we receive fresh mercy every day. dia memastikan bahwa kita menerima belas kasihan yang baru setiap hari. Glory to God. Terpujilah Tuhan. The mercy of God is something we can never do without. Belas kasihan Tuhan adalah sesuatu hal yang kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa itu. And one thing we need to also be constantly aware of is that mercy is provoked by God's love. Dan salah satu hal yang harus kita sadari bahwa belas kasihan Tuhan itu terjadi oleh karena kasihnya Tuhan kepada kita. That agape, that highest category of God's love, Kasih agape itu kasih tertinggi yang kategori tertinggi dari kasih Tuhan. it provokes the mercy of God always. Itu membangkitkan belas kasihan Tuhan selalu. Because when you love someone, you cannot just want to hurt the person. Karena ketika engkau mengasihi seseorang, engkau tidak mau untuk menyakiti orang tersebut. When the person offends, but because of mercy, you just let it go. Karena mungkin seseorang menyinggung Anda, tapi oleh karena belas kasihan itu, Anda lupakan hal tersebut. And that is what God constantly does for us. Dan itulah yang terus-menerus Tuhan lakukan kepada kita. He forgives us. Dia ampuni kita, He delivers us. dia melepaskan kita. All through His mercy. Semua itu melalui belas kasihannya. Glory to God. Terpujilah Tuhan, mulai bagi Tuhan. Now I want to look at few things. Sekarang saya mau lihat beberapa hal. Who needs mercy? Siapa yang membutuhkan belas kasihan itu? We know that the number one people or persons or categories that need mercy are sinners. Kita tahu yang pertama orang-orang yang membutuhkan kategori orang yang membutuhkan belas kasihan itu adalah para pendosa. The Bible tells us that it is because of His mercy that He saved us.
Alkitab berkata oleh karena kasih setianya, oleh karena belas kasihannya, dia menyelamatkan kita. In the letter of Paul to Titus, Di dalam surat Paulus kepada Titus, in Titus chapter 3 and verse 5, di Titus pasal 3 ayat yang kelima, Paul said that we were not saved by works of righteousness, Paulus mengatakan bahwa dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, which we have done, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, but according to his mercy, he saved us tetapi oleh karena rahmatnya dia menyelamatkan kita. by the washing of regeneration Oleh permandian kelahiran kembali and renewing of the Holy Ghost. dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. So it is mercy that saved us from sin. Jadi oleh karena belas kasihan Tuhan itulah yang menyelamatkan kita dari dosa. Until Jesus comes for every sinner to be saved, it takes God's mercy. Sampai Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang berdosa, itu karena belas kasihannya. When you have someone that is not saved, that is not born again, that needs to be born again, all you need to do is to plead the mercy of God upon the person. Ketika Anda memiliki seorang yang belum lahir baru dan dia harus lahir baru, yang perlu Anda lakukan adalah minta belas kasihan Tuhan untuk dia bisa lahir baru. As you pray and ask God to show mercy, God shows mercy and the person becomes a child of God. Minta kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan belas kasihan-Mu dan orang tersebut akan menjadi anak Tuhan. Number two, we as believers, we need mercy constantly. Yang kedua adalah kita sebagai percaya, kita butuh belas kasihan Tuhan selalu. Because the Bible tells us that God is of purer eyes than to behold iniquity. Karena kita berkata bahwa Tuhan itu mencintai orang yang murni hatinya dan menjauhi kejahatan. As believers, we are weak at times. Sebagai percaya, terkadang itu kita lemah. And because we are weak at times, we need God's mercy to remain. Dan oleh karena terkadang kita lemah, kita butuh belas kasihan Tuhan untuk kita bisa tetap bertahan. In His favor. Untuk kita terus bisa bertahan dalam perkenanannya. Many a times we commit what is called the sin of omission or the sin of commission. Terkadang itu kita melakukan satu dosa yang secara tidak sengaja kita lakukan. There are times that God expects us to do some things and we are not able to do those things. Ada waktu-waktu ketika Tuhan minta kita melakukan sesuatu yang Dia mau untuk kita lakukan, tapi kita tidak bisa lakukan itu. And so we omit what we need to have done. Jadi kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. At other times, there are things that we ought not to do, but we end up doing them. Dalam waktu lainnya ada hal yang harus kita tidak lakukan, tapi pada akhirnya kita malah melakukan hal tersebut. And because God cannot condone sin, He cannot live with it. Dan oleh karena Tuhan tidak bisa hidup dengan dosa, tidak bisa bermain-main dengan dosa. He has to show us mercy. Dia harus tunjukkan kepada kita belas kasihannya. That's why Jeremiah in our text said, the mercy of God is new every morning. Dan tadi yang kita baca di ratapan itu bahwa belas kasihan Tuhan itu selalu baru tiap pagi. God has to renew His mercy for us as His people. Tuhan harus memperbaharui belas kasihannya kepada kita sebagai umatnya. Number three, the sick and the oppressed need mercy. Yang ketiga, orang-orang yang sakit dan yang tertawan, mereka butuh belas kasihan Tuhan. Because sickness, oppression, and all the things we battle with on planet Earth. Karena sakit penyakit, setiap operasi-operasi atau tindakan musuh yang kita perangi di bumi ini, were all originally caused by sin. Karena semuanya itu bermula dari dosa. When Adam and Eve fell from the grace of God, Ketika Adam dan Hawa
jatuh dari anugerahnya Tuhan. Sickness was introduced, Sakit penyakit mulai diperkenalkan pada saat itu. and all the vices that we see were introduced. Dan semua tipuan-tipuan yang kita lihat itu mulai diperkenalkan pada saat itu. And so, whether one committed a particular sin or not, Jadi entah seseorang itu melakukan dosa tertentu atau tidak, which brought about a particular condition, yang menghasilkan salah satu kondisi tertentu, the person still needs God's mercy, orang tersebut masih membutuhkan belas kasihan Tuhan. because every condition is originated from that one mistake of Adam and Eve. Karena semua dosa, semua kesalahan itu berasal dari Adam dan Hawa pada mulanya. So for healing to take place, Jadi untuk kesembuhan bisa terjadi, for deliverance to take place, untuk pemulihan, untuk pelepasan bisa terjadi, the mercy of God has to be activated. belas kasihan Tuhan mesti diaktifkan. Glory to God. Kemuliaan kepada Tuhan. That is why in scripture, in the New Testament scripture, Itulah kenapa di dalam perjanjian baru we see a number of times kita melihat banyak kali that the people had to appeal to mercy of God. bahwa orang-orang itu harus meminta belas kasihannya Tuhan. When blind Bartimaeus was being healed, Ketika Bartimeus yang buta dibuat melihat, he just told Jesus, Son of David, have mercy on me. dia bilang kepada Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Because without the mercy of God, Karena tanpa belas kasihan Tuhan, he was a man without hope. dia adalah seorang pribadi yang tanpa harapan. But because of the mercy of God, Tapi oleh karena belas kasihan Tuhan, he was rescued from his condition. dia dilepaskan dari kondisinya. By the mercy of God. Oleh belas kasihan Tuhan. And you see also the 10 lepers. Dan juga kita melihat 10 orang kusta. They shouted to Jesus, have mercy on us. Mereka berteriak kepada Yesus, Tuhan Yesus kasihanilah kami. Whether their condition was caused by their own sin or whatever. Entah kondisinya itu oleh karena kutuk dari dosanya atau apapun itu. They knew that they needed the mercy of God. Mereka tahu mereka butuh belas kasihan Tuhan itu. And Jesus actually had mercy on them. Dan Yesus memiliki belas kasihan kepada mereka. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan. Our world, our societies, our nations need mercy. Dunia kita, lingkungan kita, bangsa kita butuh belas kasihan itu. Without it, God would have just destroyed everything. Tanpa belas kasihan Tuhan itu, Tuhan tidak bisa hancurkan semuanya. Then mercy keeps the world. Dan belas kasihan Tuhan itulah yang memegang firman Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Why do we need God's mercy? Mengapa kita butuh belas kasihan Tuhan itu? We need God's mercy because we are fallible. Kita butuh belas kasihan Tuhan karena kita tuh gampang jatuh, bisa Because jatuh. there is no way we can qualify for God's pardon by our own acts. Karena kita tidak bisa mendapatkan ampunan daripada Tuhan dengan segala apa yang kita lakukan oleh diri kita sendiri. And so we need God's mercy Dan oleh sebab itulah kita butuh belas kasihan daripada Tuhan. in order for God to forgive us. Untuk Tuhan bisa mengampuni kita. Hallelujah. Haleluya. Now, I want to look at how do we activate the mercy of God. Dan bagaimana kita bisa mengaktifasi belas kasihan Tuhan itu? The number one way to activate the mercy of God is through repentance and brokenness of hearts. Yang pertama untuk kita bisa mengaktifasi belas kasihan Tuhan itu dengan pertobatan dan kehancuran hati. When David had a problem with Bathsheba,
Ketika Daud punya masalah dengan Bathsheba, and Nathan came and confronted him, dan Nabi Nathan pada saat itu datang dan mengkonfrontasi dia. in Psalm 51, we see a profound prayer of mercy. Di Mazmur 51 kita melihat satu doa minta belas kasihan yang begitu nyata. David had to appeal to the mercy of God. Daud harus meminta belas kasihan Tuhan itu. Number one, he repented of his sin. Yang pertama dia bertobat dari dosa-dosanya. He said to God, I have sinned. Tuhan ampunilah aku. And so have mercy on me. Jadi berbelas kasihlah kepadaku. He pleaded with God, he justified God. Dia meminta pada Tuhan untuk mengampuni dia. And he was very, very sorry for what he had done. Dan dia betul-betul minta maaf, minta ampun untuk apa yang dia lakukan. And he was willing to change. Dan dia mau untuk berubah. And God showed him mercy. Dan Tuhan tunjukkan kepadanya belas kasihannya. At every point that anyone repents, Di satu waktu, tergantung pada seseorang, God have to show mercy. Tuhan harus menunjukkan belas kasihannya. That is why in that psalm, in verse 17 of Psalms 51, David said, a broken heart, a contrite spirit, God will not despise. Itulah kenapa di Mazmur 51:17 Daud berkata bahwa hati yang berbelit, hati yang tidak mengaku, Tuhan tidak akan mengampuni. When someone is broken in the spirit, God cannot despise that person. Ketika seorang tersebut tuh bisa dikatakan rusak dalam rohnya, Tuhan tidak bisa mengampuni dia. And so when David became broken, God had to pardon. Jadi ketika seorang itu hancur, hatinya hancur di hadapan Tuhan, Tuhan harus mengampuni. Dan ketika Daud seperti itu, Tuhan mengampuni Daud. So we make the mercy of God to work for us when we are broken, when we repent of our mistakes. Jadi kita membuat belas kasihan Tuhan turun pada kita ketika hati kita hancur dan kita mengakui segala kesalahan yang kita lakukan. And God forgives, He pardons when He sees our genuine repentance. Dan Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan ketika dia melihat satu pertobatan yang nyata, yang murni dari hati kita. We also receive God's mercy by crying out to Him. Kita juga menerima belas kasihan Tuhan dengan kita berteriak kepada Dia. When we are in situations that need God's intervention, as we cry out to Him, Ketika kita dalam satu situasi di mana kita butuh intervensi daripada Tuhan dan kita berteriak kepadanya, His mercy is released. belas kasihannya itu dilepaskan. Look at blind Bartimaeus. Lihat dalam cerita Bartimaeus yang buta. As Jesus was passing, Ketika Yesus melewatinya, he just heard from people that it was Jesus that was passing. dia hanya mendengar dari apa kata orang bahwa Yesus yang melewati dia. And he began to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. Dan dia mulai berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Even when people around were trying to shut him up, Bahkan ketika orang-orang even when the people were trying to shut him up, bahkan ketika orang-orang sekitar yang mencoba untuk menutup mulutnya, he continued to cry. dia terus-menerus berteriak kepada Tuhan. He understood that this matter had to be settled by drawing God's attention. Dan dia tahu ini hanya bisa diselesaikan dengan dia mencuri perhatiannya Tuhan. And as he continued to cry to Jesus, Dan ketika kita terus-menerus berteriak, Jesus, have mercy on me. Yesus berbelas kasihlah kepadaku. Jesus had no option than to turn to him. Yesus tidak punya satu pilihan lain untuk bisa kecuali melihat kepada kita, pada dia. I said, what do you want me to do for you? Jika Anda mau untuk dia melakukan sesuatu bagi Anda,
He said, Lord, that I may receive my sight. Dan Yesus berkata kepada Bartimeus, apa yang mau untuk engkau lakukan, aku lakukan bagi kamu? Dan dia berkata, Tuhan, bolehkah engkau memulihkan penglihatanku? And he received his sight. Dan dia melihat penglihatannya kembali. Because he was able to attract God's mercy. Karena dia bisa menarik belas kasihan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Every one of us that need mercy, Setiap dari kita yang butuh belas kasihan Tuhan, we obtain God's mercy. kita mendapatkan belas kasihan Tuhan. As we cry out to him this morning, Selagi kita berteriak kepadanya di pagi hari ini. the number 3 way to obtain mercy is to be merciful. Yang ketiga, untuk kita bisa mendapatkan belas kasihan, kita juga harus berbelas kasih. On the popular Sermon on the Mount, the Beatitudes, Ketika Yesus khotbah di bukit kepada orang banyak, Jesus said in Matthew chapter 5 verse 7, Yesus berkata di Matius 5 ayat ke-7, blessed are the merciful, diberkatilah orang yang murah hatinya, for they shall obtain mercy. karena mereka akan beroleh kemurahan. For us to enjoy the mercy of God, Untuk kita bisa menikmati belas kasihan Tuhan itu, we need to be merciful to other people around us. kita juga harus berbelas kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. When people offend us, Ketika orang-orang mungkin menyinggung kita, mengecewakan kita, and they are sorry for what they have done, dan mereka selalu minta maaf untuk apa yang mereka lakukan, we need to forgive them always. kita harus terus mengampuni mereka. No matter how many times they offend us, Tidak peduli berapa banyak mereka menyinggung kita. we need to let them go. Kita harus melupakan mereka, mengampuni mereka. The matter is so serious Masalah ini sangat serius. that when Jesus taught them how to pray, Karena ketika Yesus mengajarkan mereka bagaimana mereka harus berdoa, in Matthew chapter 6, di Matius 6, he emphasized on forgiveness. dia menekankan untuk mengampuni. In verse 14 and in verse 15 Di ayat 14 dan 15, of Matthew chapter 6, Matius pasal 6 itu. Jesus said, for if you do not forgive men their trespasses, neither will your heavenly Father forgive yours. Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga juga mengampuni kamu juga. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. So for us to enjoy mercy, we need to show others mercy. Jadi untuk kita bisa menikmati belas kasihan Tuhan, kita juga harus tunjukkan belas kasih kepada orang sekitar kita. It is a major condition for us to enjoy forgiveness from God. Itu adalah satu kondisi yang besar, yang paling penting untuk kita bisa menikmati pengampunan daripada Tuhan. Even if people offend us 100 times, 1,000,000 times in a day, in a year, whatever, we need to forgive them. Mungkin sekalipun orang mungkin menyinggung kita 100 kali, 1000 kali dalam sehari atau setahun, kita harus mengampuni For mereka. our own good. Untuk kebaikan kita sendiri. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan. The mercy of God. Belas kasihan Tuhan. I want to pray for us this morning Saya mau berdoa bagi setiap kita pada pagi hari ini. that God will show us mercy Bahwa Tuhan akan tunjukkan belas kasihan kepada kita. in whatever condition of life we find ourselves. Dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita. That God will show us his mercy. Bahwa Tuhan tunjukkan kepada kita belas kasihannya. Is it sickness? Entah itu sakit penyakit, May the mercy of God locate us. biar belas kasihan Tuhan menemukan kita. Is it sin? Entah itu dosa, As we cry out to God, selagi kita berteriak kepada Tuhan, as we come to him with a broken heart, selagi kita datang kepadanya dengan satu hati yang hancur, the Almighty will show mercy. Tuhan yang Maha Kuasa akan tunjukkan belas kasihannya. That punishment which we deserve,
satu hukuman yang harus kita dapatkan, he will waive it dia akan lupakan itu because of his son Jesus. karena anaknya Yesus. Because mercy primarily comes through the sacrifice that Jesus made for us on the cross of Calvary. Karena belas kasihan Tuhan pada awalnya ditujukan melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus yang dia buat di Kalvari. That is what activates the mercy of God. Itulah yang mengaktifkan belas kasihan Tuhan itu. So when we are saying, God, we are sorry, Jadi ketika kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku, he simply looks at Jesus on the cross of Calvary. dengan mudahnya dia tuh melihat Yesus yang ada di Kalvari. And he forgives us. Dan dia mengampuni kita. Because the punishment we deserve Karena satu hukuman yang harus kita dapatkan has been laid upon him on the cross. telah ditimpakan kepada dia di kayu salib itu. And so God is going to show us mercy. Jadi Tuhan akan tunjukkan kepada kita belas kasihan. And as he pardons us, Dan selagi dia mengampuni kita, he introduces his grace. dia tunjukkan kepada kita anugerahnya, kasih karunia-Nya. The favor that we don't deserve, Perkenanan Tuhan yang tidak layak kita dapatkan, he brings upon our life. dia berikan kepada hidup kita. Because he has taken away the judgment that we deserve. Karena dia telah mengambil satu hukuman yang harusnya kita dapatkan. I pray for every one of us this morning, Saya berdoa bagi setiap kita pada pagi hari ini, by the mercy of God, dengan belas kasihan Tuhan, let sins be forgiven. biar dosa-dosa itu diampuni. By the mercy of God, Dengan belas kasihan Tuhan, let sickness be healed. biar sakit penyakit itu disembuhkan. By the mercy of God, Dengan belas kasihan Tuhan, let oppression be destroyed. biar segala ikatan itu dihancurkan. In the mighty name of Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus. In the mighty name of Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus. Let every trouble around us be crushed by the mercy of God. Biar segala menyulitkan kita, masalah kita itu dihancurkan oleh belas kasihan Tuhan. Anyone that is threatened by death, let mercy rescue the one. Setiap orang yang mau diambil oleh kematian, biar belas kasihan itu mengampuni mereka. Anyone that is under the captivity of the enemy, Setiap orang yang ada dalam ikatan musuh, let mercy prevail. biar belas kasihan Tuhan berbicara bagi In mereka. the mighty name of Jesus Christ. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. God bless every one of us. Tuhan Yesus berkati setiap kita. God favor every one of us. Tuhan berkenan atas setiap kita. In the mighty name of Jesus Christ. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Haleluya. Wow. Praise the Lord. Praise God. Thank you, Reverend Chidi, for the amazing word of God. Saya percaya setiap kita di sini diberkati oleh firman Tuhan. I believe God that you bless you. are blessed with the word of God. Kita tahu dan kita merasakan bahwa kita ada sampai pada hari ini. We know and we feel that we are here today Itu semua hanya oleh karena belas kasihan Tuhan saja. is because of His great mercies. Mari setiap dari kita sama-sama belajar Let us each of us learn untuk kita bisa juga menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. that we can also practice forgiveness and mercies to those around us in our communities. Oke, sebelum saya serahkan pada Brother David untuk pengumuman, Before I hand over to Brother David for the announcements, saya serahkan pada
Entah Pastor Fidelis, Pastor Suryani, atau Pastor Melu jika mau menyampaikan sesuatu. I'd like to hand over to either Pastor Fidelis or Pastor Nemelu for any announcements, Atau Pastor Suryani juga kalau mau menyampaikan sesuatu. or Pastor Suryani as well, if you would like to. Maybe Pastor Fidelis first like to say something, please. Okay. Yeah, thank you so much, Reverend Chidi. We are so grateful. We want to really appreciate you for the sacrifice to come to share the word. I believe that this is a word that timely for us, especially for us in City of David, Jakarta. We need this message that you have shared to us today. We want to really appreciate you. And I believe for every one of us, every single one of us, God has been speaking to us. I believe that this word will indeed make a difference in our lives, so that what God wants to do with us, He will do it in Jesus' name. Because I think, I don't know about anybody. Now I believe that God is really speaking to us, So I just want to appreciate God for the life of Reverend Chidi, and for every one of us who have listened to this word, that we will begin to see it play in our life. So God bless you. Thank you so much. Jadi saya mau berterima kasih banyak kepada Reverend Chidi firman Tuhannya, karena firman Tuhan ini sangat betul-betul tepat pada waktunya bagi kita, terutama bagi Jemaat City of David Jakarta. Dan saya berdoa biar setiap kita bisa sama-sama melakukan firman Tuhan ini dan sama-sama berjalan bersama-sama menuju panggilan Tuhan yang sempurna yang Tuhan mau kerjakan pada setiap kita. Jadi saya tidak tahu dengan setiap Anda, tapi saya percaya nih berbicara sangat banyak bagi saya dan bagi setiap kita, dan biar kita bisa sama-sama melakukan ini semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Tuhan berkati Reverend Chidi. Thank you, Pastor Fidelis. Pastor Suryani? Yeah, praise the Lord. Yeah, before me, I'm just the last. Maybe Pastor Melu want to say something, please. And after that, I will. Good morning, brethren. Selamat pagi, saudara-saudari. Good morning. Good morning. Yes, I'm really blessed with the word of God that we received this morning. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini. I believe is a timely word that God gave to each and every one of us. Saya tahu bahwa ini adalah firman Tuhan yang sangat tepat yang Tuhan berikan pada setiap kita. And I pray that God will continue to bless the man of God that He has used to deliver the word to us. Dan Tuhan terus pakai hambanya yang Tuhan izinkan untuk bagi firman Tuhan kepada kita. And I pray that God will give us the grace even to do the word that He has put in our hearts this morning. Dan bahkan Tuhan akan berikan kepada kita anugerahnya untuk kita bisa melakukan firman-Nya yang Tuhan telah berikan pada kita pada pagi hari ini. Thank you, and may God bless all of us. Terima kasih dan biar Tuhan berkati setiap kita. Amen. Thank you, Pastor Melu. Thank you, Pastor Chidi. Thank you so much for the word of God. It's really, really blessed. Yeah. And there are three. How can we get the mercy? The first is we have to repent. Yeah. Ada tiga bagaimana kita bisa mendapatkan belas kasihan Tuhan. Yang pertama adalah kita harus bertobat. Just like David, when he commit adult with Bathsheba, and then he cry out to God and then ask the mercy. Sama seperti Daud ketika dia melakukan perzinahan dengan Bathsheba, dia minta pengampunan pada Tuhan dan minta belas kasihan Tuhan. Yes, we are weak. We need God mercy every day. Kita itu lemah dan kita butuh belas kasihan Tuhan terus-menerus dari hari ke hari. So we can stay before God and then also live by His mercy alone. Jadi kita bisa berdiri di depan Tuhan dan hidup oleh karena belas kasihan saja. So without God mercy, we will destroy, we will punish by sin. Dan tanpa belas kasihan Tuhan itu kita bisa dihancurkan oleh dosa kita. And then the second that the pastor said that we have to cry out unto God. Dan yang kedua yang tadi referensi dikatakan, kita harus berteriak kepada Tuhan.
I remember when my sister just like dying in the hospital, I just cry out to God, ask mercy. Saya ingat ketika adik saya menderita di rumah sakit, saya cuma berteriak kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. And I said, Lord, I cannot lose my sister. And I'm not ready for that. Please give your mercy upon her. Dan saya katakan, Tuhan, saya tidak bisa kehilangan adik saya, tolong berbelas kasihanlah kepadanya. And because I cannot communicate with her, and then also I cannot call her, and I ask God, Lord, please give her mercy, and then what he's doing right now. Dan karena saya tidak bisa telepon dia, saya minta kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan belas kasihannya dan bagaimana kabarnya pada saat ini. Please give me a comfort because I'm so weary. Yeah. Tolong berikan kepada saya kedamaian karena saya sangat khawatir. And then God spoke in my heart, and God said, I'm dealing with her heart now. Dan She Tuhan will experience me. Di hati saya berusaha dengan hatinya dan dia akan mengalami aku. And then she did experience Jesus. Dan dia betul mengalami Yesus. And I saw Jesus stood up beside her bed. And then just Holy Spirit talk to my heart. In 3 days, she will recover. Dan saya melihat Yesus berdiri sampingnya dan dia berkata bahwa dalam 3 hari dia akan pulih. And God answer, in 3 days, her oxygen in the blood is already normal. And the doctor, the nurse, just wonder, wow, is this amazing? This is miracle from God. Dan Tuhan menjawab bahwa saturasi oksigen dalam 3 hari sudah pulih dan dokter, perawat semua berkata ini mujizat kepada Tuhan. So we need mercy, in any situation, in any situation, circumstances in our life, in my life, in your life, we need God mercy. Jadi dalam setiap situasi dalam kehidupan kita butuh belas kasihan kepada Tuhan. And the third, the pastor said that because we got the compassion from the Lord, so we need also have the compassion and mercy to other. Dan yang ketiga, karena kita mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan, kita juga harus berbelas kasih kepada orang lain. Because we've been forgiven, so that's why we have to forgive other. Karena kita sudah diampuni, kita juga harus mengampuni orang lain. It doesn't matter what they have done in our life. Tidak peduli apa yang orang tersebut lakukan dalam kehidupan kita. When we forgive, that means also we relieve, we also relieve our life, our heart. Mengatakan kita mengampuni, kita juga melepaskan pengampunan itu dari hati kita. That's all my comments about the mercy of God. Itulah beberapa komen saya tentang belas kasihan Tuhan. Let us practice God's mercy and also experience God's mercy day by day. Mari kita melatih menikmati belas kasihan Tuhan, juga melatih belas kasihan Tuhan itu dari hari ke hari. Amin. Terima kasih Pastor Fidelis, Pastor Nemelu, Pastor Suryani. Thank you, Pastor Fidelis, Pastor Nemelu, Pastor Suryani. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan Brother. Thank you, Brother Joseph. Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Shalom brother and happy Sunday. Today, I will give announcement regarding our event for the upcoming weeks. Pada hari ini, saya akan berikan pengumuman mengenai acara kita selama 1 minggu. Yang pertama, kita akan ada pada minggu pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 dan Pastor Andres akan memberikan firman Tuhan bagi kita. Ibadah kita ini akan dilaksanakan via Zoom jam 9.50 pagi. Marilah bergabung dan sama-sama diperbaharui oleh firman Tuhan. We'll have our Sunday service at Sunday 15 August 2021 and Pastor Andres will share the word of God for us. This service will be held via Zoom at 9:50 a.m. Let us join and be renewed by the word of God.
We invite all of you, brother and sister, to join our prayer meeting at Tuesday, 10 August 2021. Pastor Melu and Pastor Fidelis will lead us in the prayer. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk mengikuti prayer meeting kita pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 jam 7 malam. Pastor Melu dan Pastor Fidelis akan memimpin prayer. Jika ada dari Bapak, Ibu, Saudara semua yang mau ditentukan jadwal untuk konseling atau mau mengirimkan pokok doa Anda bisa menghubungi saya sebagai admin gereja. If any of you brother and sister want to arrange a time for counseling or want to send your prayer request, you can contact me at the church. We invite all of you brother to send your offering and tithing via online. The account number needed to send your offering and tithing via online, we can see on your screen. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk mengirimkan persembahan dan perpuluhan Anda via online. Nomor rekening yang dibutuhkan untuk mengirimkan persembahan dan perpuluhan Anda via online bisa Anda lihat di layar Anda. Jangan lupa untuk follow dan subscribe sosial media dari gereja kita. And don't forget to follow and subscribe the social media of our church. That's all the announcement for today. Happy Sunday and God bless you. Itu saja pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, Brother David, untuk pengumumannya. Saya mau sekali lagi mengajak setiap kita untuk buat setiap saudara-saudari yang belum subscribe YouTube dari gereja kita atau belum follow, add friend di Instagram, di Facebook, mari kita sama-sama lakukannya. I'd like to invite our brothers and sisters who have yet to follow our social media, whether that is on Facebook or Instagram or YouTube. Let's follow our respective social media. Dan juga ada video-video live dan juga video rekaman di YouTube kita. Setiap Anda bisa menontonnya kembali. On our YouTube channel, you can also view our live videos, Sunday services, as well as Sunday school. Oke, saya serahkan kepada Pastor Fidelis untuk boleh tutup kita dalam doa. I'd like to kindly hand over to Pastor Fidelis to close us in prayer. Amen. Thank you so much, everyone, and I want to bless God for today. Terima kasih banyak semuanya dan saya mau berkati Tuhan untuk hari ini. We are so grateful for bringing us into the 8th day of the month of August. Kita sangat bersyukur bahwa Tuhan bawa kita di hari ke-8 di bulan Agustus ini. And but before we do that, we want to especially welcome those who are worship with us for the first time. Tapi sebelum kita melakukan itu, saya mau menyambut yang pertama Today kali is your first time in worship with us. We want to say we are grateful. Maybe you can unmute your phone and say God bless you or hallelujah. Jadi saya mau mengajak setiap yang pertama kali bergabung kita dalam ibadah, bisa nyalakan mic dan katakan haleluya. I can see somebody, David also. There's one David. Saya lihat ada Brother David. God bless you. Thank you, David. How are you? Who maybe tell us maybe who invited you? Jadi bisa beritahu kepada kita siapa yang mengundang Anda? Maybe unmute your phone. Brother David. Silakan. There's a David there. Kita nggak kedengeran suaranya, Bro. Tell us maybe. Boleh diulangi tadi, Pak? Ya, bisa perkenalkan diri, terus siapa yang ajak yang perkenalkan si Odi, boleh kita kenalan. Oh ya, baik. Jadi saya David ya dari Kota Medan dan saya diajak oleh Ibu Syahaan, Ibu Ramona Syahaan yang sudah lebih dulu mungkin di sini. Jadi My name is David. I am from Medan. I was invited with Ibu Ramona that are in here before me. Wow, thank you so much for coming. And I want to bless God for Ibu Ramona. God bless you for
bringing David to come and join us to partake of the bread of life today. Jadi terima kasih kepada Ibu Ramona, Tuhan berkati Anda karena Anda mengundang David untuk bersama-sama bisa makan roti hidup di pada pagi hari. I want to say God bless you, especially and also for David. I believe that God has touched you today in Jesus' name. Tuhan berkati Anda, terutama bagi David. Saya percaya Tuhan menyentuh Anda pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. God will continue to favor you in Jesus' name. Tuhan akan terus berkenan atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. There's another person again. So the next person, who is the next person, please? Ray, ya, orang berikutnya silakan. By the way, boleh. Ray, can we meet you? God bless you for coming, Ray. Bisa kita kenal siapa Anda? Maybe you can unmute your phone. Mungkin bisa nyalakan mic-nya, boleh perkenalkan dirinya. Ya, salam. Perkenalkan, nama saya Ray. Saya dari Kota Medan. Dan Shalom. My name is Ray. I am from Medan. Saya bergabung dengan kontak person gereja. And I'm joining with from the contact person at the church. Okay. Yes. So who invited you? Yang mengajak siapa? Seseorang yang kontak person gereja, Pak. Yang ngajak saya juga, Pastor. It's also Ibu Ramona that invited him. Wow. Praise God. God bless you, Ibu Ramona. Padahal saya belum kenal loh sama Ray itu. Hanya melalui David, dia kasih tahu masalahnya. Saya kasih tahu sama Wen, sama anak saya gitu. I haven't met Ray personally, but I just spoke to Brother Wayne, my son, and then I invited him to join our church. Oh, wow. Praise God. So God bless you, Ray, for coming. And we believe that God who has brought you will do all that you need to do in your life in Jesus' name. Jadi Tuhan berkati Anda, Ray, untuk bergabung, dan Tuhan yang membuat Anda untuk datang ke sini akan melakukan segala apa yang Dia harus lakukan dalam kehidupanmu dalam nama Tuhan Yesus. And we especially pray for you that God Almighty will touch you afresh this morning in Jesus' name. Nah, kita berdoa secara khusus bagi Anda bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan sentuh Anda dengan luar biasa, dengan baru pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. And for everyone who has joined us online, who has joined us in YouTube, we just want to bless God for your life, and we pray that indeed you enjoy the mercy of God in Jesus' name. Dan bagi setiap dari Anda yang bergabung secara online di YouTube, Tuhan berkati Anda, dan setiap Anda akan disentuh oleh belas kasihan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Let us pray. Father, we heaven, we thank you today. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk hari ini. We are so grateful for your word you have sent to us again. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah Kau berikan pada kami lagi. Thank you for your son you have used to share this word to us. Terima kasih untuk anak-Mu yang Kau pakai untuk bagikan firman Tuhan. Especially pray that you continue to be with him. Dan kami berdoa secara khusus biar Kau terus ada bersama. Anoint him afresh. Urapi dia baru Tuhan. The oil upon his head will continue to be fresh. Bahwa minyak-Mu di kepalanya akan terus. And I pray for every single one of us that this morning that your mercy will continue to speak for us in Jesus' name. Dan aku berdoa bagi setiap orang pada pagi hari ini Tuhan. Help us to show mercy to other people in Jesus' name. Bantu kami tunjukkan belas kasihan pada orang lain. Let us have the deeper dimension of your mercy in the name of Jesus. Dan kami memiliki dimensi yang lebih dalam akan belas kasihan. This morning we pray that you will show our nation mercy. Kau akan tunjukkan bahasa kami belas kasihan-Mu ya Show Tuhan. the world mercy, O God. Tunjukkan dunia ini belas kasihan-Mu ya Show Bapa. the body of Christ mercy, Father. Tunjukkan tubuh Kristus belas kasihan-Mu ya Show Bapa. our family mercy, O God. Tunjukkan belas kasihan-Mu kepada keluarga kami ya Lord, Tuhan. say, show us mercy today. Tunjukkan belas kasihan-Mu We hari cry ini. to you even as blind Bartimaeus cried, and you responded. Kami berteriak kepadamu Tuhan sebagai mempelai-Mu, dan Kau akan menjawab kami. Lord, we pray that we will enjoy your mercy. Kami berdoa biar kami boleh menikmati belas kasihan. Oh, my God and my Father, we pray this morning, oh God, that your mercy, oh God, will
vindicate everyone that is sick, everyone that is troubled, everyone that is in one calamity, whatever. Lord, today let your mercy reach out, oh God, in Jesus' name. Belas kasihan-Mu akan menjangkau setiap yang sakit, setiap yang lemah, setiap yang ada masalah apapun, Tuhan akan menjangkau mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Everyone that have been offended, have been wounded, let mercy begin to pump out, be activated from our heart to show mercy to others in Jesus' name. Setiap orang yang luka, setiap orang yang mungkin disakiti, biar belas kasihan-Mu menyentuh hati-hati mereka dan memulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you because for the rest of the week, we just believe that your glory will continue to see in our life. Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu sampai akhir minggu ini kemuliaan-Mu akan terus bersinar dalam kehidupan kami. We bless you, we just bless you, and I bless the Lord, I bless your heart, I bless your home, I bless your family, I bless everything that concern you, in the name of Jesus. Kami berkati Engkau Tuhan, kami berkati keluargamu, berkati kehidupanmu, berkati setiap hal mengenai hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. The hand of God will be mighty upon you, upon your household, in the name of Jesus. Tangan Tuhan itu akan berkasa atasmu, akan berkasa atas rumah tanggamu di dalam nama Tuhan Yesus. Jesus' mighty name we are prayed. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amen. God bless you. Have a great week. Have a great. God bless you. Minggu yang luar biasa. Thank you so much. God bless you. God bless you all. God bless you. Oh, lucu sekali itu. Yeah. Hi, finally. Cute. Yes. Morning. Hi. Mana kabarnya Abigail? Kristen. Okay. Halo, Pastor. Yes. Abigail and Gigi, how are you? Kristen, I would love your lovely child. Yes. Finally, she can join our Sunday service like this. Wow. Yes. Wow. Mike, how are you? I'm fine, thank you, Pastor. Thank you. Wow, praise God. God bless you. Pagege, Sister Sarah. Yes, Hey, Brother Wayne, how are you? Hello, how are you, Pastor Nelo? Very good. Halo. I'm fine. Rini, Pak Win, ya. Terus Rani. Ya, halo. Wow. Thank you, Pastor Fidel. Hey. Abbott, welcome. Abbott. Thank you for joining us, Abbott. Abbott is God's favorite. God's favorite is Abbott. Thank you, Pastor Fidel and Pastor Melu. Terima kasih. Thank you, everyone. Iya, sama-sama. Tuhan berkati. God bless all. Yes. Pastor Fidel, I would like us to pray for him. Maybe we need arrange a time for pray for him. Who? Pastor Melu, Ray. Okay, no problem. We'll pray for. I will arrange the time. Maybe 3 of us. Can we have a time for him? Pray. No problem. We will do that. Yeah, I will. Okay. Is it now or later on? Let me ask. Maybe only 4 of us. 5 with him and one somebody and maybe with Pak Win. Maybe 5 of us. Okay. Or can be also if you have time now, it's okay. I have time also. Yeah. It's up to Pastor Fidelis, no problem. Yeah, Pastor Fidel. Okay. Bagaimana Pak Win? Ya, saya kira kita bisa minta Ray sama David Gaul untuk stay sebentar ya. Yeah, okay. Thank you, Pastor. God bless you. All right. God bless you, Sister Sarah. Thank you, everyone. God bless you. Thank you. Happy Sunday, everyone. Yeah, Pastor Christian. Happy Sunday, Happy Joseph. Sunday, Pastor.